alors nadro khia o kwe mitole mini plan tata nadro khia o kwe mitole nedotu midolo yedamo sole mi ganta giso sole mi ganta ndwa iba giso milinge damo o kwe mito nuwe bodo kodo to iba heji inganta ji mission ga ya o tronfi chiba o kwelo nuwe bodo kodo nedotu irando togo mito adam ko va kodo ezombo mi ma so ga no airo me kakado iba na jua mito mando kodo e bo mi o me yi vie dans la sous dans un bezan mando kodo chiba to kongira to dali e ma so ai momba Wendo domlo, ifia kikono mi domlo, mi manaso no ibaji, kakadu baba, wezi wa hoga domo, miniklo, na do hiya we mi tole. Bo, manado mi no zonde me wona shere, o kwe mi to, to ibaji. Ke bina klo na do hiya wendo domo, mininga domlo, jio mi to lo su papa, urekata mi to, e hiya azale. Bohia sole, bohia sele, bo gwele bo. E mai dedo deu. Mo esa jora mire sule do mo. Ni miyo do mo. Mi bana ya zan mi do deu. Bo mira hie do pipe to me. Bo wele na jwe na to do mi ja ji de ya joto. E na wa mo mi do mo. Ngo azan mi do le. Mi ze do pipe to me. E jere mo. Mi ni hia azan mi do le. Mi ni hia ko mi do le. Na go to so ya me. Na to ye do mo. Jiwe na tondo miji do ni miti do pe kabi ni miti do kujawe mininyo do mo jiwe to mini na jiwe hiya zando mi ba mini ko hele necessito jeunesse o ta ton titan et ça fait ton bien et voilà jiwe so do mo Dando clé son zango. Bobo na hele ni ti na o hiale. Podo na sale. Podo na azalega. Podo na okwelega. Bobo na yeni ti na hiho. Do vlo o loto to me. Nando na hiyo to ibaji. Na nidro na hiyo to ibaji ma do si so ni do si vlo me. Eso imo. Jiwe ya sota hiyo da ho awe. Jiwe ya sota hiyo da ho awe. Hiyo eklo u nando tu gato kle. Hiyo ekolo we jiwe na to dugato kle. Hiyo ewe u na to dugato zame. Hiyo ewe u na she na to dugato zame. Eso ta sura bilega. Chue so ta sura bilega no e betala to dugbe na to no ai bakaka do yi. Zame. Jiwe ya so to tena ye to doblo no loto me. Eso to tena lo proprio to doblo loto me. Na to na hiyo to ibaji. Nando na hiyo to wa ibaji. Podo nando du gato kleji. Podo nando du gato kleji ga. Podo to zanji. Podo nando na hiyo ko zibru po. E basie hele nando kla hiyo ko zibru po. Jiwe ya so mono enyo. Jiwe so mono no e bi basie hele ponyo. Wejaiwa. Afonu sowa. Azaneto merci. Dieu la subapa, when every hour, Olopa Yapoto, every Azalama Yazade de Umbani Dane, near Bassine, and a Modoino, Hebotro Jedeboji, Moe Jamina Sule, Azahe, no Miba Minazato, Weblo, whatever the Lamino, or Webitola, Ibajiba, with Candeba, Powolo Pokawe. A Jado Mini was Zotape, Nado di Menu, Nado di Medato Mito. Nagodi regata mi tono damo kwa supapa heta lo kwa gbagbo e ma ya zane do deun e tobido haji ni e ka pon no bo nyu e
ye do no wason anazan bana do mo ki gode yiwe ne mise par exemple yo me vide to yo me boto nu plon le ye ndo mo kunje nde ko e bodo tindo boro mo ki gode to sogodo gigote nu plon to le to yo me le to dindin fi mi to le to to yo me bodo to nu plon to bayi bodo to nu plon to me plon to e ton le si professeur le merci le si ye to nu plon na to sogodo gbezan e to ni do yon ye mana wa te alo do dunu ye mana wa bio nde mede bodo zan gbezoni ye ton ye ndo je ye de si to sogodo ezonbo ye to nu plon bona yon nui onu yon elo ena na ye ndu to sogodo bona so ena yin ye de ni e ka do to fi do mo mini plon na do no hia azan mi ton le men dewe mi juna plon ene wote men si te juna plon mi ode aweto nawe ye no plon na do hia azan mi ton le bon ne mi ka plon azan mi ton le na do no hia ye eto to edomo dagbe te mi to nukundo tai de yo mi vile ni e plon nu ye no do nukun gbezan to ni yon do dagbe te do nukun mi te ni do hota ton ho cambio aton ele ni do mi tin to na ganji mi na yon nu e nu kon to le to jijuro mi ni so alo mi ni hego to nu to hota lo me alors mi cambio ze jenu kon do mo do mi jona pon nu menu de mi na plon de no kia zan mi to le mi na kia zan mi to le gbon de me de mi jona plonte me si te jona plon mi ni do gbezan mi to le mi na hia nu ti tande mi na pon ran we ndo no me da mi bona mi o gbe lo o de je mi na yi be na plon mi de mi na no hia gbezan mi to le do gbezon ni mi to le do me tato mi to we ouais dide nous comptons mi to ko plon mi do zan de di vie do mo do okuno we da nu enu ku mo ko nu enu ku ma mo ko we ka da mi o gbe to le bona mi o gbe mi to asana hia na lo we da mi bona mi o gbe lo na e ka da mi gbon bona mi o gbe mi pon we Genesis ton ta ton awe afo e ton chien we ni mo ni yana de jogo no jona da mi bodo apajire mi ton we mi yin lo mi pon alo pade da mi gbon bodo na mi o gbe lo ero son ko gudu ayipa to mewe e ba iboji o mi ton te zomi deze ko gudu to basi agbasa lo e wa se gbo boji o agbasa lo bo wa gbo fufun e tondo awon tin so lo me e de nde so ne mo ze do gbe to me mo ze do agbasa lo me zomi ero wena gbofufu lo biu agbasa lo me e we mi lezu nu gbete ali don gbete we o gbe biu mi me we mi mo gbe lo yi donc to kle o me merci to kle o me mi na mo do no jogbe no we o gbe lo na mi we na mi o gbe lo we kan o gbe lo do agbasa de e basi bochi o lo me bo mi lezu ani don gbete alors endo mo mene we ka basi we na mi o gbe edo na mo nkunje gbe zan mi ton le poko gbe zon mi ton le poko do na mo nkunje go donc e mi jona ipolon o gbe zan mi ton le bona nkulon de mi na no hia gbe zan mi ton le do wo de ya mi na yi bona do itin do na puisque we mo nkunje o gbe mi ton mo de mi yi o gbe togun bo mo gbe igbon wo we da wo we basi nous y est de matin to weglofi bona plon de melopolopo nazan gbezonier tondo abi nazan gbezan o gbe tondo nous y est de matin bo ran plon mi kanjie ton ku ganji we we e me de te so wa chite boto mi plon ya we mi na mo jo lo so we nous y est de na do plon me lo na me lo jo we mo atiri lo ni we do to bi plon mi donc jo gbonu we na mi o gbe de ka na mi o gbe lo e wa ze o sendo nu kona mi dom ni o selo na o gbe lo ni do he na mi lo mi do ti to gbe lo kaka do idoi mi do no gbe lo kaka do idoi
puisque ou a souci au bé les cadeau de ouais mando podo ouais au bé ton ou raison l'éternel Dieu ou aussi beza mando fifo moi un do eta mi ta padire ton meja ouais au bé na mi lo bon mi yak padire ton lo beza mi aussi ton mando na do fifo shigba e wa se o se ton ko na mi do mo mi ni pa o se lo go ne mi ma pa ye go ya we o gbe lo e mi na so yi gbe lo so mi si yi nu ko igodo no vito Kristi me e wa to se na gbe to bodo mo ati se nde ti to ji pa lo mele mi he mi na du si pa lo po de ti to ji pa ti che don lo mi ma ha bodo gbere mi na du mi na ku gbere mi na du ye na yi o e mi na yi o gbe lo so mi so gbe lo na to so mi me gbe de se na mi lo gbe lo na to so mi me o yo wa de kunu do mo mi du ati se lo ye yuro ati se do ati he na yun o yin podo dagbepo demi ka du tonu ko yime jogbon wa mundo ayi ha miton le ku agona nu nyina kan e wa gona nyina dodo e wa gona nu nyina kan dodo jogbon ko do togbo na gbezoni gbetoton merci e do togbo na gbezoni gbetoton gbezan gbetoton jogbon do togbo na but ndo mi na kpolo azan miton le fie dogbo azan miton le ton ayi jogbon si khole gbeme ko gbele me mi na kiate owewe mi na di donate na egun gbigbo me na do dai to gbezan gbetoton ji boyo ga emi to ko ton do ene le jobo ene le emi to ko ton do le e ba si pe na ke David emi to ko ton do ye ga Mose emi to ko ton do ene le boyo do ko ene le ye ma do ko le gbon nu yen gbetoton dali gbigbo wiwe we do ko le gbon eji na do tun achiri de to gbezan me gbetoton ko na do na tadena gbezan gbetoton de minano gbezan mi ton chi ena na mi okun to ego ba mi kan ma zan le mo ne mi ka jona pon gbezan mi ton le la gbezan mi ton le lo men de mi na ipronto me jogbon hu achiri na le te bo ye kan do we do dai ton ele me ye le de mi na ipronte wo be so bo o we lo mi we ni gbetojo na nyo jogbe yin ko eton ejuna mo adona gbezan eton jawe o ko jogbon to me we mi na di donate ko jogbon do dai le bon ye kan le sin bo ye karo we mele ye le dewe ye le me mi na di donate ndo kadi do we fie mi fie ene le kan e kan bo mi to di donate bo nyu do gbezan gbetoton a o fie sa o do to kla ko we bo poto iton lo e mate wen de to nu ko iton e mate so supo o jere mi to le ma supo kle unde we njan we alors ni do no mi ma do ko lo to gbezan mi ton ji na do ko nde ku na gbezan mi ton kulo me de ton ma de to ai gbaji mo kulo me de ton ma so kan ya o ton so ai gbaji ju egbo no cho we do achiri ene wo bo ni e ma huna me de me lo ma ka mo to na ni wo si we achiri ene te jan we e to gbeto le to gbezan mi ton le e to mi to gbezan mi ton le zan podo ko yi po podo nuku kepo podo atechichi po e wo so bo o wi awe to lo Jacob ton lo o ta e ton ene afo e ton wi aton je fo ton ko awe to e pon mi domo mi ma dona no yi ko yi don wande to bezoni mi to le me zomi e do mi wa ti vie mi o me no to di dodomo egbehe kabi o so de ja mi na yo to da ho e me mi na no fle ko o lo po me lo po no ba plan e no ba planification e no do projet bon non o so di na yi to he me bona e ba ko lo poto don asan to gbedi na e file asan ne gbedi na e deton o fi asan aton gbedi na ba e deton minuto asan do na do wa nu teme le do gbezan mi ton ji e ma so gbedo mo na gbe mi ton mi ma yon tade na ton mo je ogbo mi ton si alu me gbe lo tite zo mi yawo mi e do me to no da no ba projet ton lo mi na to ajo wa mo na so to aledu me katone lele boto azan lele boto o projet bayi do so azan tombe ezen negbeji lele ka bi ko ko aton lele est-ce que ni ka nyon we na wa jo to so lo o so de jadi e ma imede ton jo nyon we na jo to so sin azan di we na mai du 1er janvier au voyé ton 2020 to fi mais les podos 20 sur 20 année 20 sur 20 année 20 sur 20 année 20 sur 20 bon et voilà son chantage bon mais les podos agitation là mais do ah oui année 20 sur 20 mo dona si quoi ouais bon
o fakan tole to fakan do hwe dona to we on de do ye di do ye to ito ndo bondo sala nja pourquoi gbeto ka no yi go so mo mais wa cambio je le quoi bon yi nu plantain yi ya ho do gbeto segbe lopo bo nto nu plon mi to nu plon bo nto ya ho do bo la do ma kan do di ka di do 20 lo nja adi do no yi 20 ni oui mais vide yi oui mais gandi bo plon nu est-ce que bon ma plon we pe est-ce que e gando nu kumba professeur na noté 20 ya e mais vide plon we ma gandi bon question de poser na le e traiter pour les pour so gbedo de yi plon logo ou e no kan 20 ya bon dio gbetele ma nyo do no o we lo de kan 20 lo yi ma nyo do no ye to di do mini dogan bo vacant e me mo me de ma mo tana we lo j'en dit ndo susu non ye de 20 me dogan bo sieli ou na mo we sin dagbe c'est ce que moi j'en ai nous en donnant gbetole ni 20 me ma deje février me allo masme bo zingiri be me po wa to nu chonda on di yimbu de ye to aja won na mi gbadu nu kan vous voyez mi mo goyi gbetoton mi bi okola me po won yo je projet baiji do ko edin aha e bi na gbasinbo e bi na do moto e bi na do han le po na ma se mo ajo na inu kan le po na inu kan sans que mi mo yan nu e ko lo na hewa mi ma yan do mo popo le po ma o gbedo to si an lo me we tinti c'est ça la réalité bon zomi a o même etewe gbigbo miton yedo abibiwa yin gbigbo lo eso ya ta yi we mu vude bo so kenwa yi ewe jedo mini no dodomo ni do jogbon oku e me de bi pio he ni oku no juro minati bona so wa e he kabi bona wa e ne shiba didie gbetole ye do agun to bibe wo leton bo glawa bo zigiri ganyan wayo bodo eje o nyina wa yan agun dido ne le pupo pata ene otu me nyu dagbe bo maka wa bo ma basi nyina do we nu ka nyina do le ko oku egbo fun jo ngba wa oui agbon Adam sotona de weblo nous e azan lo popo na hewa me ne pepe manwe yedo mini plon na do no kia azan mitonle bon o ho kun to ko plon mi da no azan miton lo azan gliwel eyi azan ma do e ma yin susu de me azan susu yedo e ta di avivi bon jo wa gbem bon me lo plon po ma nyon azan lo pade jo ba to we glo ajiji mewe bon azan no do podo nyi ajiji mewe bon me de ma nyon podo azan to ton jawe bon jo bon si an lo mewe tinte jawe ne mina kpon na do ki azan lo le jawe e do ya lo mina ya azan lo e so le yi pere gbon lo bodo wa nu yin ojuro jiwe ogbenu ton bodo tin nu yin juro jo ogbenu ton na ete otu we ye we gan Daniel ton ta eton wiawe afo tete na je aton todo e na mi avase do opodo azan le tonji nu eyan wa jole podo to jira opodo lo tonji ke mede ma nyu e loji Michael na tite to azan lo me a hobi da holo e do jira tu ka de ti e na ti to podo azan le tombe ba mede ma yon podo lo zomi moe to jira neji o meyi jo gbonu ton le he wa dodo le ina yin hu le Bodo
me kplɔtɔ he wa dodo le wosɔ gɔgɔ na gbɛtɔ le ɖo nugbogbo le yena to sisɛ ta yi di sisɛ dovlo me tɔn zɔmi kpɔdɔ me de kpekpe de gɔgɔ na gbɛtɔ le hã nugbo yi wa kɔ bɔma yi o nyina do wa bɔma yi ma wa dodo do zã na gbɛsɛ yɛ tɔ na tsi to kpɔdɔ lɔ si azãgbe zɔmi yena to sisɛ ta yi di sɔngɔ le kaka do yi do yi. Merci, ouais, merci. Il y a un système. Oui, Chiba. Merci. Il y en a aussi 7. T'as dit son vous les toi. Alors, et donc, y'a donc, ouais, dit à si un tin, to au poteau, par exemple, mais le poteau. Ni au compte au premier d'homme, ouais, dit à si un tin, mais ma wa dodo le, il y en a d'abord mais ça va dodo le il en a wena ye do menele na fon podo muyan mado podo menele na fon podo ayaje susuko e do lo podo asan le ton na wa yi moto gbezan melo podo sinu gonya we e teje mi ni wa yi e ye do mo o gbezon mi ton he mi e plo mi zan de do mo pe video we yin lo mi ni wo yi gbezon lo ba si nugbo podo wa nugbo bodo he okuno si ko mehu na ne mi tron fi mi ya ja lo e to me nya we mi na fon podo ayaje susupo e mana so en po muya po e mi na fon ba e to mo be mi ko to bezan mi ton le plon mi to plon na do kia ye mi na dike asande na juwa yi bo mi na yi do wa yin kan na ita to o we di da tin to nu kon otu e na otu me mo we titan episode titan johan ton o ta eton awe afo ton faton nu kon awe mi do to nu e bibo o kon ton do na mi to flen 1 Jean chapitre 2 verset 17. Et donc, et tout premièrement, aïe on de mite et tout du jei. Bodo on tout tout ton lepo. Shiba. Mais to dro ma ton wa, to beza et to si zalome. Ou na noté kakado do to podo zangbe. C'est très très important. Mais to odro ma ton wa. Ou si besoin à noter caca doido ni da ho kuno to kuno mi da blon meto odro mauton wa to besoin he to si zeleme ou a si besoin à noter caca doido jawe donc ni e do na mi do mi ni kuno na don hia zan mi don le e do ya do mo me na yi o besoin mi don le don wa odro mauton na ni do tinto ote caca doido c'est ça la réalité bon mais de le bon Jésus Christ na mi akpajire ton Jésus Christ tu as bon sewa igbaji na do na mi akpajire do de mi na zan besoin mi ton le do was mo when Jésus Christ wa we tu as ton ton chulopo afin ton panton no panton Jean chapitre 6 verset 38 à 40 mais do to no igbodo to frère Jésus d'abord et mi jete son lo wa igbaji e mayin na do wa duro mi ton su gba ha Adavo odro me 2000 laton me deton me set ay bajiton dire jo bono senye po ye po do ay bajido mo kele wa se Jesus Christ oso do ay bajido ni bo ka jiro mi nu wa dro mi ton to ay baji odro lo ma wa e wa so mi ton po le ye gba odro ma wa so mo beza mi ton e do togbo sigba Jesus Christ ye set ay bajido mo mi ni wa pon do de wo zan beza e ton do me basie besoin ton di ou encore ton o gbe mi ton manado podo ba e mi te so ton so agbaza e me jan we o so go mi ton e na wa tin kakado ido yi o se mi do mo ni eto nu plon na do bio ki gode me we ki gode ti to te e do mo mi plon na do no hia zan mi to bo ma ya zan lo do chinua ma ya zan lo do gbe drum do sota nu drum ma wo ton le ni ma i besoin do sota drum ma wo ton le jan we o so go do mi ton mi na bio ki go ma ba ma di le Jesus Christ bio ki go ma ba ma do so mi ya o me no odro medo Jésus Christ lanton oudie do nde ko ne le pome edi ke de pepe boson men blo shiba moe odro taton lo edamo me de pepe he mo vi e o vie ton he Jésus Christ bo yi o vi lo se ena tindo o gbemado kodo
azan poto ton gbelo hin azan ko dila ton lo Jésus Christ doit mina forme lo doté masona chiba. C'est ça la réalité. Donc invite azan mi ton le plomb na do no kiae na do no basi no yo na do ido wa juro ma o ton yawe na bezan mi ton ni do gona kigode to azan poto ton gbe bezon. Pour les gens qui travaillent dans le monde, assez bon, il y a des gens qui ont un peu de temps. D'ailleurs, il y a des gens qui ont un peu il y a assez bien pour l'homme. Pour les assez de temps. Oui. Mais non, c'est le monde. Oui. Pour les bétillons, c'est tout le temps qu'on met pour lui. Ah oui. Bon, des gens qui travaillent dans mais il y a des gens qui ont il y a bien regardé et tu vas nous dire tranquille de candidat. Ah ouais toi? Oui. Et là quand on vient d'ailleurs, comment on va y bon par là. Et ben tenir là on a quand on vient. Ouais t'es. Mais nous allons t'avoir ouais. Et t'es bien là. Il va y au derrière to. Il y a son gars ici. Il y a ton camp. Si il y a ton camp. Tu t'es pas bien. Il va te dire tout temps. Tu as un problème pour les bins. Nous avons tout qui te nous terrorisent. Moi, je vais le monde. Est-ce que c'est quand il mort à qui? Dans le baptême, on le voit. On met un câble baptême. Pour vous avoir ressorti, on a ouvert quelques années. On a aussi ouvert. On a bien filé vous. On a fait quelques problèmes qu'on a laissé blanc benio. Alléluia. Alléluia. Et non, mais l'homme a comme on peut nous mettre en y. Et ma comme on peut nous mettre en y. Autant oui. N'était soit là que tu as na Johnny. Si vous avez un mot pour nous mettre en y, nous mettre en y. Au sol les gars, Jonah Mati, Hébreux 6 verset 4. Et il y a un ami. Non. Yo me mon kunanda il est. Ouais, donc nous n'avons pas de temps. Yo, il nous passe ma heto, il faut weton. Pour d'abord, toi, comme nous assis, pour nous donner un bon yi. Bon, pour nous aider à ton savoir, il dit. Et nous menons les soldats les coboyi, nous me sonnez dé. Menele, il m'a sorti le photo Béliba. Il a taillé des. Il est taillé mais de Jésus pour le saté. Yo a aidé. Il n'a pas. Vous savez, on y a tout aidé les. Le Jésus, mais la tout y a Jésus. Mais le tout y a aidé les. Le dirait comme un. Si vous voulez dire, papa Vito et Béjan et Dona Milo. Mille maintenant y. T'es pas même. Mais coucou kabi me wale to en mi to mo yin se lo le nu ali do to le na kan no kan ko eton no ti wa church home we na no ho de deji papa to fa do mi le ma do ite pa me e me na te ba be azan e tio si azan de do lankmeton we na no mais si c'est tout c'est to lo ite to mi me jo yuro do me wi le bo mi to me wi sa lo alo jile mi le ko to me wi de ko ile ko to so igba ji ko lo me le ko mi le na no po we lu ko. Alléluia. Où est-ce que nous avons fait mais où est le church bench? Des donneurs mi boni et boy no baida mais où est-ce que des talents nous tout mon ami réservé donc mille maïs mais non ouais ton le tête pas mais pour là c'est bail le était autour ma oui ouais donc alléluia Dieu mi ton et mon nom ma oui mais elle a ado ici ou church comme ou affiler ou rodé Dieu n'a si de betui azo to khoto men ou rodé Dieu n'a si de betui nous bio mi ne no clan to we très important là ici bon et Jérôme mi me ni a ngwesi ville mi dike mi ni setonu odo ici bobo zan wani to ti mi ton le de o wani ti to fi gbogbo kuno to ti to fi ko mo Jésus to ti to fi e ma to fi le en do mi le nyu e bo nyu mo le ti to fi mi mo o so mi lo e to fi en do Minanse bezan mi ton Christi. Pour m'en prendre des bonnets, pour ne te mettre titan,
ndime e mara jo demi tolo azeto le makpache tu fi alléluia alléluia awutu de ni to jije to gbesa lisa go file bi ni to so fidi Christian ya kunse wo le to ni to so fidi mi ase jando mi awo de abi me ne kura yiwe ezo kan lendi defo awutu de gemite de monitele na kunfa to su do bibeli do Paul do na Timothy do to jire de pepe me de asono bio basi to holola me mo mele ye to kuku e na to ho jiwe o to yi alléluia ma ti ho jiwe o to be to makaro bio o me de to holo to me le bro li le ko bro no pomi c'est la réalité ni o ho jo to ma to be to me ba ma ise de we tai di abi ko te kapo o yi o ho bibeli o ja ko e ko fo afun ke bibeli mo do ho amo amu gbigbo me o ho e ma do wa ki ami ni to apato ni adun titan we to wezo jule ni e jo dun yo ki a o si an wo le to egbe din ni epo ye pe jo da mi ni ku afun bo we po bo yi bibeli bo ba si gigo okun lo gba ore.